some of your study lah to simulate an example. Nanti kalau you all ada questionnaire yang soft copy dan sebagainya, you share with me and then I can share with you the idea how to collect the data and then how to perform. And saya tak ajarlah kamu sampai level automation. Kalau kamu pergi dekat link tree saya ni tadi sebenarnya for your information lah, just to give an idea link tree ni sebenarnya kalau kamu stres lepas kelas saya ni kamu stres. Contoh dekat bawah sekali tu sebenarnya ada satu questionnaire mengenai stres bawah ni. Stress questionnaire for IELTS-KKM. So you can go there. So survey yang bawah ni tuan-tuan dan puan boleh jawab. Tapi interestingly nak cakap, survey ni bila anda jawab dan anda letakkan email, anda submit, dia akan bagi skor kepada anda punya email. Dia akan bagi tahu skor anda sekian, sila jumpa dengan ahli kubur contohnya. Ahli psikologi, dia akan bagi advice lah kepada skala yang anda berikan ya. Jadi this is a very good one especially macam yang Puan Sofia tadi cadang nak buat yang macam screening kan. So perhaps this is one of the very good tools that you can use to generally screen the masyarakat Malaysia ke something like that lah. Okay, itu dia punya advance lah. Alright, so next kita akan pergi pada descriptive statistic. Stand by. So this is the list of the things that you are going to learn. The first one is to learn about the frequency and also percentage. Frequency and percentage are dedicated for data that are categorical lah. Categorical. Contohnya macam male, female, gender, something like that. Ini semua adalah contoh data-data yang akan kamu persembahkan dalam bentuk frequency and percentage. It is never will you present the other means. Anda tak boleh cerita benda lain. Kalau data kategori ni anda cerita dia punya mean, mode, median memang salah lah. Confirm salah. Ini jangan salah. Kenapa saya perlu kata demikian? You kena betul-betul faham bahawa categorical data is nothing more than ianya adalah imitation. Saya ulang, imitation of numeric. Sebab apa saya kata imitation? Sebab dia hanya diletakkan nombor bagi tujuan dibantu kira oleh komputer. It is only an indicator for the purpose of the computational requirement. It is not the meaningful of the variables. Contoh anda letak gender 1 lelaki, 2 female kan. 1 dan 2 bagi lelaki dan perempuan itu tidak ada makna apa-apa. Melainkan anda yang meletakkan dia untuk tujuan analisis sahaja. Okay, remember that? Faham? Alright, so the next one, apa yang you akan belajar juga adalah MCT. MCT is meant for measurement of central tendency. Tendency. Anda semua dah pernah belajar dekat sekolah pondok belum? Siapa yang dah pernah buat degree? Ada tak yang kat sini dah pernah buat degree? Ada, pernah buat degree So some of it you already understand lah about apa yang saya discusskan Measurement of central tendency name as follows mean, mode lagi, median lagi dan juga sum Ada setengah panggil sum lah. Okey, kemudian kita ada MD. MD stand for measurement of apa? Disco. Distribution ataupun dispersion. Okey, saya setuju. Boleh juga dipanggil sebagai distribution. So, contohnya adalah SD, variance lagi. Apa lagi yang anda tahu? IQR, pernah dengar IQR? Interquartile range. Range pernah dengar? Mean pernah dengar? Max pernah dengar? Lagi SE pernah dengar? Standard error. So ini semua akan tiba-tiba datang. Anda pun macam, pernah dengar tapi lupa kat mana ya? Pernah dengar tapi dah lupa kat mana ya? So kita pernah belajar lah sebenarnya. Cuma tuan-tuan dan puan mungkin dah selalu tak apply. Therefore you are going to forget about it. But it's okay. This is the time that you are going to refresh back your memory so that you can apply some of it in your future applications lah bila jadi alahai professional nanti Frequency, MCT, MD. So next is normality Normality ni kita akan ada dua approach. Pertama sekali adalah graphical and then the next one is actually a statistic approach So statistik dan grafik ni saya akan terangkan satu persatu. What is the example? Mungkin saya akan branch out dekat bawah tu je apa dia punya step satu dia. And then kita akan ada reliability. Pernah dengar reliability? Reliability ada 4 jenis. Namakan 4 jenis. Yang pertama adalah apa? Inter-item. Pernah dengar? Inter-item reliability test. Contohnya kita bagi soalan exam kepada tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan jawab. Tuan-tuan puan punya soalan 1 sampai 40 itu kita boleh check adakah reliable ataupun tidak daripada konsistensi tuan-tuan dan puan menjawab soalan 1 sampai 40. Itu dipanggil inter-item inter-item reliability test. Kemudian yang kedua kita ada 4 times Kemudian kita ada apa lagi? Jenis reliability kita ada test and retest. Pernah dengar? Tak pernah dengar Test and retest ni sebenarnya contoh macam macam kita buat reassessment. Maksudnya tuan-tuan dan puan jawab pagi tadi dan then jawab lagi sekali petang. Soalan yang sama,
But we want to see whether there is a reliability in terms of the cohesiveness and the consistency in terms of your scoring tu. Kalau you punya score tu lari, pagi markah 8, petang markah 1, tu maksudnya ada elemen ketiduran ke, ada elemen yang tak faham soalan ke, soalan tu berubah ke, sekejap lain tanya lain dan lain, itu dipanggil sebagai reliability test and test. So reliability ni usually we are focusing more on the tools. So you punya tools ni maksudnya you punya questionnaire lah. You punya questionnaire, you punya checklist dan juga apa juga item yang tuan-tuan gunakan dalam you punya instruments. Okay, the next one is parallel form. Pernah dengar? Parallel form. Parallel form reliability test ni adalah test yang contoh saya buat soalan exam, saya ada set 1 dengan set 2. Set 1 ni untuk peperiksaan pertama, set 2 adalah untuk peperiksaan ulangan. So saya nak tengok set 1 dengan set 2, kalau student jawab ni, dia kohesif ke tidak? Dia sama ke ataupun dia lari banyak? Kalau lari banyak tak boleh pakai sebenarnya. Dia kena sama. Maknanya itu sebenarnya ini semua saya cerita by right tau. Yang lain tu semua by left lah. Betul. Kalau orang tak buat tu kira by left lah, betul. Ini saya nak bahas melihat kepada kognitif. Maknanya kebolehan mereka pandai ataupun tidak, itu adalah contoh-contoh kajian lah yang you all akan buat ya. So kalau you buat yang mengenai demikian, contohnya melihat kepandaian farmasi dalam certain knowledge. So yang itu of course you akan buat MCQ something like that, SEQ ke. Alright. So kita ada inter-item, test retest, parallel form dan lagi satu apa dia? Lagi satu apa dia? Allahumma shalli ala Muhammad. Saya dah lupa dah. Inter-item, test retest, parallel form. Lagi satu apa? Jadi 4. Inter-item. Apa-apa cakap sebagai apa nama kita panggil intra, macam mana? Okeylah, tak apa, saya tulislah, nanti saya terangkan intra test lah. Dia bukanlah intra test, apa nama dia? Inter-rater. Pandai betul. Inter-rater reliability test. Inter-rater ni macam kalau tuan-tuan pernah tengok sukan-sukan yang mempunyai observer. Yang ada macam lompat pagar tak ada. Dia contohnya acara terjun, acara gimnastik. Dia akan ada inter-rater reliability test. Inter-rater reliability test ni supaya score oleh staff judges tu adalah consistent. So they are going to perform this kind of reliability test lah to make sure that the scoring method is quite acceptable. Otherwise, will be biased lah for certain skewedness of the data. Ini dipanggil reliability test. So inilah dalam deskriptif yang tuan-tuan akan pelajari. Mudah ke susah? Senang kan? Okay, so kita pergi kepada satu persatu, boleh? Okay, pertama, mean adalah untuk data normal. Ingat tu je. Dah ingat dah? Normally distributed data. Apa itu data normal? Sekejap lagi saya cerita. Median adalah untuk data yang not normally distributed. Ingat tu je. Okay, setakat ni boleh ingat ke tak boleh ingat? Yang ni, jangan kata note ni saja. Saya bagi satu folder dekat puan. Boleh. Nak buat buku pun boleh. Lepas tu jual, dapat duit. Boleh, tak ada masalah. Boleh, sekali. So yang ini nanti saya akan share sekejap lagi lah. Alright, so dekat sini kalau tuan-tuan tengok, mean adalah untuk data yang normally distributed, median adalah untuk data yang not normally distributed. Apa itu mean, apa itu median? Mean adalah bermaksud apa? Sigma X bagi dengan N. Saya ni kena belajar statistik kena tahu kira secara manual. Saya biasa dulu belajar pakai manual. Kira manual. Tapi kalau saya nak tulis nanti takut anda bosan pula kan. Ni sigma X divide by N. Ini adalah untuk kira mu ataupun mean. Mean ada dua, satu mu, satu lagi X bar kan. Apa beza? Population dengan samples. Means of samples dengan means of populations. Pernah dengar? Pernah dengar. Macam pernah dengar tapi di mana ya? Tak apa, kalau anda lupa pun tak ada masalah. Yang pastinya ia adalah mengira jumlah semua bahagikan dengan bilangan cerapan. Okey. So kemudian kita ada median. Median dikira berdasarkan formula apa? What is the formula for median? N plus 1 divided by 2. You akan susun data daripada cerapan pertama sampai cerapan ke-100 mengikut urutan menaik. Kemudian pada penengah data, iaitu pada cerapan pertama dan 50, cerapan ke-50 50th punya cerapan ini dipanggil sebagai median lah, penengah data. So this is only appropriate for the data that is not normally distributed. Kalau data yang normally distributed, kita akan pakai mean. Pandai ya. Okey, ada lagi measurement of dispersion yang saya tak tuliskan di sini je untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu sebab measurement of dispersion yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ini adalah saya campur adukkan antara data yang normal dan data tak normal. Measurement of dispersion pun dia akan ada
senarai-senarai yang seperti saya tunjuk ni lah. Cuma saya asingkan di dalam bracket yang berbeza untuk menceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang perbezaan data dia. Maksudnya, kalau yang bracket depan ni adalah untuk data yang normal, bracket belakang ni, IQR percentile dengan quartile ni, adalah untuk data yang tidak normal. Faham? Apa maksud data normal? Data itu bertaburan menggunakan bell shape. Cara nak tahu normality ni dia ada dua cara. Satu kaedah grafik, kita tengok bell shape tak bell shape. Lepas tu dia adalah dipanggil detrended QQ plot, dia ada PP plot, dia ada stem and leaf, dia ada box plot. Ini semua kita akan tengok dekat SPSS nanti. Ini semua kaedah grafik. Dia akan keluarkan gambar, kita interpret daripada gambar. Vanessa dengan Puan Caroline boleh faham tak apa saya cakap? Diorang dah macam tu. Diorang tahu tapi Oh, dia faham. Okey. kalau kami Saja saya nak tahu. It's okay. Good to know, Net. Cuma nak bagi tahu, we have two approach. The first approach is actually looking for the graphical measures, which is the graphics that are being constructed by the SPSS after this. And then another one, which is we call it as a statistics. So statistics ni kita ada 4 lah, grafik ni kita ada banyak. Nanti saya akan ceritakan lah each one of it. So in a nutshell, we have many kind of approach to justify whether the data is normal or not. So if the data is normal, then we are going to use the normal punya way of reporting our MCT. Kita akan melaporkan data yang normal ini menggunakan mean lah. Kalau data yang tak normal, kita gunakan median untuk menceritakan penengah data. If you are going to explain about the data, you are going to explain about the center of the data. You are not going to explain about the 100 of the data that you collect from the respondent. No. You are going to make it as representative as possible. So, how to represent it? If the data is normal, you represent it using mean. If the data is not normal, you represent it using median. In Malaysia, we represent the income of the Malaysian using what? Mean. Kita tak guna mean, bang. Sebab Malaysian punya income tak boleh pakai mean. Confirm akan ramai orang yang kecebur ke dalam api neraka. Kerana kita punya sangat skew. Tahu kan? Kita banyak sangat orang yang bergaji tinggi ni. Kita punya graf tak silap saya Malaysia macam ni. Skip to the left. Sebab banyak sangat yang low income, yang high income ni banyak sangat dan dia punya jarak dia terlalu besar. Contoh saya ambil paling senang, saya nak bahan, saya kena pause. Di Malaysia, income sekalian, apabila tuan-tuan dan puan run nanti data, make sure that you already understand about the type of data. MCT, MD, quartile, normality, all these things are considered the data need to be in numeric format. You jangan pula tiba-tiba menceritakan MCT di kalangan lelaki dengan perempuan. Ini memang salah dan haram di sisi undang-undang ulama statistik. Jangan. So make sure that you understand that MCT, MD is more on the data numeric. That's why saya terangkan awal-awal, data kategori jangan duk buat benda-benda yang pelik melainkan hanya frekuensi dan percentage. But if you have the numeric data, therefore please use the following measurement lah to represent your data. Contoh kalau kamu nak terjemahkan berapa ramai lelaki dan perempuan, kamu memang tak akan boleh terjemahkan dalam konteks bilang apa nama ni, benda-benda selain daripada hanya bilangan, frekuensi dan juga percentage. Berapa percentage lelaki, berapa percentage perempuan kan, something like that. Tapi kalau you ukur contohnya ketinggian, maka you boleh describe about the mean, average, percentile, median, sum, standard error dan sebagainya yang ada pada data yang tuan-tuan dan puan perolehi. Okey, sekarang ni jelas So next teori yang selanjutnya adalah normality. Normality akan ada dua cara. Pertama tadi saya dah bagi tahu grafik, yang kedua adalah statistik. So grafik kita akan ada banyak lah, yang kat sini mungkin saya tak sebutkan semua ataupun mungkin saya terlepas pandang untuk menyebutkan semuanya, tapi you get the idea lah. So histogram, kemudian kita akan ada normal QQ plot. Okey, lepas tu detrended normal kot, detrended normal, PP plot, this is the name lah, stem and leaf, dan sebagainya. Adalah lagi, nanti kalau saya tersilap tulis dan bagi tahu, tuan-tuan puan boleh refer sendiri pada kita punya SPSS menu after this. So statistics, we are going to have at least 4 the important statistical analysis that we are going to use for assessing the normality of the data, whether the data is normally tabulated or not, based on the following. The first one is skewness, and then kurtosis, and then we have another one, we call it as a Kolmogorov-Smirnov. Have you heard about it? No. Kolmogorov-Smirnov. Okay, and then we have a Shapiro-Wilks. Okay, this is the idea about the statistical analysis. So this
This thing, all the indices that I explained just now is made available inside the SPSS or Jamovi or any statistical package that are currently being used in worldwide. Kebanyakannya dipakai lah. Okay, jelas? Jelas kan? Okay, biasanya kalau reliability ni tak lain tak bukan kita ada kapal statistik. Kapal statistik ni saya tak rasa you all akan pakai lah. Biasanya you all akan pakai banyak kepada Chromebook lah, betul tak? Chromebook Alpha. So kapal statistik ni hanya certain je yang akan pakai kapal statistik untuk measure the macam test retest, parallel form. There are certain kapal statistics that need to be run or request from the SPSS menu. Okay, dah nampak kalau dah nampak kita nak pergi kepada inferential statistics ni. Dah ready belum? So inferential statistics are talking about the hypothesis testing, not the hypothesis. Hypothesis testing. Hypothesis testing is actually consists of the following protocol. We have 5 steps of hypothesis testing. 5 steps 5 step. Ada 5 step dalam hypothesis testing. So kalau you faham benda ni, khalas. Maka kita punya kelas ni sudah anda faham kebanyakannya lah. Sebelum kita faham hypothesis, mari kita explore dulu jenis-jenis hypothesis ataupun nama-nama jargon dalam hypothesis. Pertama, null. Null adalah hypothesis yang dinamakan juga sebagai assumption of origin ataupun sangkaan asal. Contoh paling mudah, I give you an example already before that I give a statistical test based on the row kan. Kita ada first row and then kita ada second row. So what is my hypothesis? What is my null hypothesis? My assumption will be the row 1 and row 2 will have the same values. Correct or not? Itu adalah saya punya assumptions of origin. So yang kedua, kita akan ada terminologi yang dipanggil sebagai hypothesis hypothesis research ataupun kita panggil sebagai hypothesis alternate lah yang tuan-tuan cakap tadi, betul lah, alternatif. So hypothesis research ni dan juga alternatif ni dia adalah benda yang sama, cuma nak bagi tahu hypothesis research dan alternatif akan dibuat oleh siapa? Ini adalah the assumption of the researcher. Okay, researcher. So dalam hypothesis null, hypothesis alternatif ataupun research ni, anda akan ada dua kaedah. You ada dua way, two way to express. First one, you are going to express it using the non-directive manner ataupun non-directional hypothesis, and then the second one is directional hypothesis. Okay, setakat ni jelas? Apa maksud directional? Non-directional maksudnya tak ada arah. I give you one example, a very simple one. I make a test to compare the statistical score based on the first row of this class and the second row of this class. So what is my null? I give you in terms of the example lah, senang kan? So example, I have a test. Kita panggil sebagai test the differences between score of statistics in row 1 and 2. So what is my null? There is no, bukan relationship, there is no difference of the statistic score. So ingat itu. Statistic score between apa? Between 1 and 2. Okay, ini kena jelas. So what is my alternative? So seperti mana saya bagi tahu tadi, alternative adalah berdasarkan researcher. So I give you one example. Row 1 is more than row 2. So ada arah ke tak ada arah? Is there any direction or not? Direction. Yes, because I said that row 1 is more than. Is there any direction if I say inverse around? If I say row 1 is less than. Still ada yang dipanggil sebagai directions. So kita ada lagi satu yang dipanggil sebagai non-direction, which is kita akan kata not equal to. Betul tak? Tidak sama dengan. Itu bahasa Melayu dia lah. Yang simbol dia seperti itu. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan ini bermaksud depan ke belakang yang mana lebih tinggi hanya Tuhan, malaikat dan syaitan saja yang tahu. Selepas analisa baru kita nampak. Faham kan? So that is usually being used lah by the researcher. Cuma directional usually being used if you are performing some experiments. Usually ini saya bagi tahu in a nutshell bila you pakai directional, bila you pakai non-directional. Usually directional hypothesis will be used during the experimental protocol. Contoh, you akan ada buat assessment of before and after. So, you akan ada pre and post. That's why you tengok kepada satu arah. There is improvement of the awareness score after giving the intervention. Contoh yang macam Arina punya kajian tadi lah. Tapi dia buat experimental design. So, dia akan buat video ke, dia akan bagi brochure ke pasal awareness post-traumatic, something like that lah. Okay.
Ada lagi satu yang dipanggil juga sebagai non-directional, seperti ada beza antara before and after. Ada beza row 1 and row 2. Tapi kita pun tak tahu row mana yang lebih besar daripada. Faham ya? Usually, this is what you are going to choose. Usually. Biasanya tuan-tuan akan pakai yang non-directional. So, non-directional ni akan look at the both end. Look at both end. Both end. Bila saya kata both end, maknanya hypothetically speaking, when you have the normal tabulation of data, you are going to look into the both tail that are comprises of 0.025 and then another one is 0.025 which is converted to 0.05 your alpha level. Maknanya tuan-tuan dan puan akan lihat kepada probability of chances falling in the between region. Faham ya? Ada setengah keadaan yang mana you akan tengok only at the one region only. So ini berlaku untuk one direction, ini untuk non-directional hypothesis. So kalau kata non-directional ni biasanya kita tak gunalah perkataan not equal tu. Kita akan ada simbol lah. Oleh kerana saya pemalas, maka saya akan minta komputer bagilah kan. Nanti saya copy je lah. Sign not equal to kan. Nak cari kemarin susah nanti. So saya copy je. Okay, boleh nampak ya? Memang sangat-sangat membahan besar gila baik. Okay, so tuan-tuan dan puan nampak ya yang saya tunjuk ni? Row 1 is not equal to row 2. Ini pun sebenarnya salah lah. Sebenarnya yang betulnya adalah mean score. Row 1 is not equal to mean. Masya Allah, kana wa malam ya sya'lam yakun. Okay, mean score row 2. Okay, jelas kan? You belajarlah macam mana tinggi-tinggi pun statistik, you tak faham step-step ni, you lebih baik pergi makan kismis, doa dan air zam-zam. Okay, jelas. Ada apa soalan? Ya. Ada hipotesis ni, ada null, ada alternatif kan. Then, macam mana kita nak construct? Step yang pertama adalah state lah. State. Bukan United States of America. Itu PM kita pergi sekarang. State your null and alternative. Ataupun your research lah. Maksudnya, step pertama, menyatakan null dan alternatif tuan-tuan dan perempuan. Apa sahaja null dan alternatif yang you all nak bangunkan. Okay. So, in my example here, saya buat yang senang je. Mean score. So, null ni biasanya kita akan letak HO lah. Betul tak? HO, double dot. Kita akan kata mean score male is equal to mean score female. Ini contoh lah saya buat perbezaan antara lelaki dan perempuan. Tapi saya minta maaf sebab kelas ni kebetulan seorang je lelaki. So, kemungkinan tak sesuai lah. Dia sepatutnya kena ramai lah kan. Okay, HA saya adalah mean score male is not equal. Is not equal to mean score female. So this is the idea of non-directional hypothesis. Mean score female. So itulah cara anda nak kena faham hipotesis. Memang senang pun. Kenapa dah tahu? Yes, puan. Macam kita punya objektif ada 3 kan. Tiga, okay. Adakah hypotesis tu kita macam hari tu saya dah buat Faham. adakah saya kena 3 juga? Okey, jawapan yang baik. Menjawab kepada soalan itu, ada satu lagi saya ketinggalan zaman di sini, iaitu hypothesis. Saya akan buat hypothesis ini. Terus saya buat. Untuk menjawab soalan puan tadi, saya akan buat seperti berikut. Iaitu, there is significant difference of the PSCI awareness score between demographic factors. Ini cara dia lah kalau tanya saya. The mechanic will be something like this. So you try to adjust it according to the suitable grammar and so on lah. Okay, ini cara dia. So menjawab pada soalan puan, adakah kita nak tulis each one of it? Yes, kita cerita dalam body text. Kita tak cerita semua kat sini. And then hypothesis ni pun dia ada beberapa mazhab. Mazhab yang saya ajar kepada tuan-tuan dan perempuan as a scholar, nyatakan hipotesis alternatif sahaja. Tak payah nyatakan null. Sebab null ni semua orang dah tahu. Dia adalah origin dia. Dia adalah yang asal. Sebab apa? Kalau yang asalnya kita tahu bahawa awareness score akan sama je between demographic. Maknanya awareness score lelaki dengan perempuan sama. Awareness score antara Melayu, Cina, India sama. Awareness score antara beza kumpulan umur sama. Mereka yang berpengalaman tak berpengalaman sama. Itu null. Maksudnya hypothesis of origin will be the same. Contoh paling mudah, kalau siapa orang Islam nak faham, syurga dan neraka mempunyai temperature yang sama. Uish, macam tu. Contohlah. Tak, maknanya dia punya null tu. Kalau tak faham-faham juga lagi kan. Salah pun saya tak pernah pergi, tapi saya tahu dia tak akan sama lah. Tapi kalau anda benar, kata orang macam tak faham-faham lagi, nak bagi bahasa sama, buat macam tu je.
Okay, then another one, there is a significant juga, bukan no significant, there is a significant, apa dia? Relationship, itu saja. So, kalau tuan-tuan dan puan nampak, apa yang membezakan antara setiap satu hypothesis ataupun kita punya approach ni adalah between Pearson and demographic factor. So, this is the idea about your construction of objective, hypothesis, tajuk kajian. That's why saya kata petang ni boleh siap kalau betul-betul buat ni. Kalau saya cakap kat sini, kalau yang macam saya punya, saya bagi contoh dari boleh ya? Boleh. Lack of awareness, PSIS in video driving staff boleh ke? Itu saja. Okay, dia ada beberapa macam pro and cons. Kalau daripada sekali lalu dengar yang puan cakap, saya ada sangkaan buruk bahawa ada bias dah puan introduce dalam you punya kajian. Daripada satu perspektif as a, not lah kata very experienced researcher, tapi as a reviewer of the journal, editor of the journal. Bila saya baca benda-benda macam ni, mana kita tahu you dah already introduce bias before you run the project. Because you are already assume that the lacking tu sepatutnya you tak akan introduce dalam you punya hypothesis and also the objective. You akan cerita dalam chapter 2. Oh, saya faham sebabnya dalam problem statement. Ya. Kita bagi tahu apa masalah kita. Ya, tapi dalam problem statement, bukan dalam hypothesis, dalam objektif, dalam benda-benda yang this is a factual data that you are going to prove it using statistics. That's why you cannot mention it biasly. Itu saya kata, yang you nak buat tu betul, tapi daripada pandangan researcher, dia akan nampak biasly you dah introduce in the beginning part of your kajian. So the best thing is actually to adjust ke ayat tu kepada to investigate the factor influence the lack of the awareness. Kan lain tu punya dia. Sebab bila you, walaupun sebenarnya puan dah tahu dah lack of the awareness is because they not use the tool. Contoh. Puan dah tahu yang tu jawapan dia. Tapi you cannot introduce that way. You kena membuat cerita seolah-olah you want to investigate what is the root cause that make them not use this thing. Even though you know, contoh saya ambil senang lah. Ini logik sikit. I know already BMW and BMX when they run together, they will be different in terms of their speed. Correct or not? Betul. But remember, if I make sure that they all go downhill, it will be different. For example, if I switch off the engine of BMW, of course the BMX are going to be speedy than the BMW. Faham tak faham ni? Tak faham. So, same also goes to the court lah. Kalau anda masuk court pun sebenarnya, inilah sebenarnya cerita hypothesis. So, adakah hypothesis dipakai di scientific world? Tak. Dalam court pun sebenarnya anda pakai hypothesis. Nanti saya cerita. Yes, point, Arina. Sebab yang saya faham, like hypothesis kita tu according to kita punya objective and also according to kita punya problem statement juga. Betul. Dia macam ni. Problem statement kita akan address untuk generate the insight apakah objektif yang sesuai bagi menyelesaikan masalah tu. Problem ni sebenarnya adalah kita dapat untuk kita tahu apa root cause yang menyebabkan masalah tu. Faham tak? Saya ulang balik Puan punya kajian sebenarnya dah ada problem yang puan dah tahu sebagai profesional, puan pun dah berkhidmat dengan kerajaan, puan dah berkhidmat dengan services yang berkenaan, puan dah tahu awareness ni memang kurang. Dan puan pun dah tahu apa sebab dia kurang. Dan puan pun dah banyak bukti literature, inilah sebab-sebab dia kurang. Betul? So now you want to prove it scientifically. Correct or not? So how to prove it scientifically? That's why you buat kajian. That's why you adakan objektif. That's why you buat hypothesis that you want to test hypothetically that they all are lack of awareness due to the lack of internet connectivity. Contoh. Lack of attending courses. Contoh. Overwhelming of the work procedure. Contoh. Itu semua yang you dah hypothetically know that you want to test and prove to the government or to prove to the services that this is the scientific research that say all of these people are not aware due to the fact of this problem. And therefore, I want to solve this problem. Itu cara saintifik. Okay. You need to state your null and alternative hypothesis. So, example macam saya ni, kajian saya ni, konon-konon tadi saya bagi tahu, saya buat pasal statistics. Saya nak tengok apakah faktor yang mempengaruhi tuan-tuan dan perempuan punya markas statistics. So, one of the way to test it, I know exactly that the people sit in the front and the sit at the back will be hypothesized as different. Ini daripada literature, contoh. Faham kan? So, itu yang saya bincangkan tadi dengan you all semua, dengan contoh sahabat kita punya kajian Arina tadi lah. Alright, so kita ada second step. Second step is actually state your alpha lah. State your alpha. Alpha ini dalam bahasa mudah adalah significant level lah. Significant levels.
Dalam bahasa mudah juga dipanggil sebagai rejection region. Rejection region. Dalam bahasa lain juga dinamakan sebagai cut off. Okay, cut off. Cut off. So, tuan-tuan dan puan sendiri yang tahu berapa cut off yang tuan-tuan dan puan nak set up for your own kajian. Saya ambil contoh ya. Secara jumhur ulama'nya, ulama' mencadangkan bahawa kajian dibuat pada 0.05 level of significance. Ataupun dengan kata lain, we are saying that there are significance different if the probability of the assumptions is 95% confidence. CI lah. Ini contoh. 0.05 lah. Ini level of significance. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan buat ujian statistik SPSS, tuan-tuan dan puan akan tengok level SIG value pada SPSS itu adalah kurang ataupun lebih daripada 0.05. More or less than 0.05. Ataupun nilai yang kamu set. Nilai yang kamu set lah. Secara jumhur ulama' tadi saya kata berapa? 0.05. Boleh tak kita nak buat 0.05, 0.01, 0.001? Boleh tak? Jawapan dia boleh. Saya bagi contoh. Tuan-tuan dan puan pernah dengar tak satu iklan? Saya tak nak sebut nama iklan tu sebab nanti saya boleh kena strike dekat video YouTube sebab mempromosikan bahan. Benda ini membunuh 99.99%. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? So 99.9%, saya nak tuan-tuan dan puan ambil kalkulator, tolakkan 100, tolak dengan 99.99, dapat berapa? 0.001. Inilah alfa dia. Faham kan? Maknanya orang yang buat bahan pencuci ini, dia boleh membunuh 99.99%, mempunyai alfa dia 0.001. Anda nak pakai 0.01? Jawapan dia boleh, tapi tak praktikal. Kenapa dia boleh buat? Sebab dia buat dalam makmal. Dia buat dalam makmal, faham? Kalau dia test 100 ekor mikrob, dia bunuh semua dan possibility untuk mati yang tak mati itu adalah 0.0001 chances dia. Faham tak? Maksudnya error dia tu sangat-sangat kecil sebab dia buat dalam control environment. Anda nak buat dekat anda punya klinik 0.01. Wow, hebat. Anda nak letak patient anda kat mana? Dalam incubator ke? Tak, maksudnya dekat public health, dekat public setting. Yes, kita tak practical, that's why ulama' bagi tahu. Siapa nama ulama' ni? Fisher. Fisher. Fisher lah. Fisher bagi tahu paling common 0.05. Nak buat 0.1 boleh tak? Boleh. Tapi yang ini, bab kata ulama' kita Fisher ni juga, baik tak payah buat. Maksudnya, the difference is not really telling you whether the difference exists or not. Faham ya? So, saya punya cut off mesti minimum is 0.05. Itu dalam social science ataupun health science ataupun medical science lah yang kita agree untuk pakai. Kalau ada setengah nak pakai 0.1 for the sake of kajian statistik dia terpulang lah. Tapi dalam amalan kita pakai 0.05. So, senang cerita, nombor 2 ni, ini first time dalam sejarah hidup saya type nombor 2 panjang tau. Biasanya nombor 2 ni saya tulis 0.05 je. Macam tu. Tapi sebab nak menerangkan kepada you all supaya you all boleh nampak lah dan future generation also can understand a little bit about what is the alpha, significant level or rejection region or cut off that we set. Why we set it? Because we need some sort of indicator that we confidently say that there is a difference due to the probability statistics, not due to the bias, not due to the other reasons lah. It's by chance, it is different. It is not because of bias. Faham Itu sebab kita buat ujian statistik. Okey, kemudian kita ada yang ketiga dipanggil sebagai run, calculate and report. Okey, kenapa saya kata run, calculate ataupun run or calculate? Because sometimes there are students that need to calculate. Our students environmental health kena kira sebab dia orang tak boleh tahu saja gunakan komputer, they need to understand also how to calculate manually. Why? Because banjir tak boleh pakai komputer, tu je. Banjir, komputer tak boleh pakai kan? So, kena kira pakai tangan. Macam tu. Walaupun macam tak logik dia akal juga. Kan? Sebab banjir pun mesti boleh pakai komputer kali saya kan. Tapi nak cerita, kalau tuan-tuan dan perempuan mahir mengira kedua-duanya secara manual dan gunakan komputer, then you know the iteration, you know the process, you know the mechanic about how to find out the ideas. Okay. Calculate and report. Apa yang you nak kena calculate and report? Ada dua benda ya. Statistical value dan juga you punya p-values. Okay, p-value. P-value ni juga dinamakan probability values. Probability. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan ni adalah student-student advanced diploma epidemiology, student-student saya lah yang advanced diploma epidemiology ni,
Kita tahu lagi satu dipanggil sebagai confident interval. Sebab P value ni orang boleh buat P hacking. P hacking ni maknanya dia boleh menyatakan bahawa less than 0.05 juga. Dia boleh buatlah computer iteration untuk bagi dia less than juga. Boleh. Tapi confident interval you cannot do that because it is influenced by the sample size and so on. Dia ada banyaklah mechanic behind the calculation of it. Tapi yang saya nak cerita, confident interval ni saya merahkanlah sebab mungkin bukan you all punya level lah yang buat diploma selain daripada epidemiology. Epidemiology memang kena tahu confident levels juga. Confident intervals. Okey, dah sudah? Okey, yang keempat adalah decision. So there are two type of decisions that you are going to make and then the last one is conclusion. Okay, let us discuss one by one. Decision ni ada dua. Satu, P less than alpha. So kat sini kita akan reject. Apa maksud P less than alpha? I took one example. If my value from SPSS SIG, contoh is equal to 0.02. Dia adalah kurang daripada alpha. Betul tak? Sebab alpha saya 0.05. So ini contoh. So lagi satu, apa keputusan dia? Reject. Ingat reject apa? Reject null. Reject null Okey, yang kedua adalah P more than alpha. So kita ada P more than alpha. Yang ini kena jaga betul P more than alpha adalah fail to reject null. Ni contoh if my value from SPSS SIG dot contoh 0.130. Okey. Kenapa saya kata reject dengan fail to reject? Saya tak kata pun accept. Baik, this is a two different school of thought. In my opinion and after learn the statistics for more than 15 years, I would say that never use accept. Accept only use when? Conclusion. Accept use only when you want to nikah. Okay, faham tak? Maksudnya accept ni sebenarnya tak ada lah. Kalau tanya saya, there are no such thing about the accept. Sebenarnya it is more on whether you reject, you confidently reject your null, therefore there is nothing left behind and you are going to conclude based on what is left behind. Contoh kalau I'm going to reject the null, means that the null is gone, then what is left behind? The alternative. Therefore, I'm going to make a conclusion based on the alternative. That is the way the scientists work for. Faham ya? If you fail to reject, that means you want to reject, fail to reject. You want to reject, fail to reject. You do not have the enough evidence to reject the null. Therefore, the null will be remain there and you are going to make a conclusion based on the what is remain. Faham tak? Itu cara scientific. That's why scientist dia tak akan kata I make BMW, you make BMX. I want to compare the speed. Okay, let us test together, go downhill. So I'm going to prove that my BMX is not speedy, but is not speedy or is not speedy. Faham tak? Tak faham Kita tak akan kata spek saya ni bagus. Kalau dalam orang sains yang bagus, dia tak akan cakap spek saya adalah bagus. Tak. Spek saya adalah mempunyai kadar filtrasi 50%. Tak. Dia akan kata spek saya adalah tidak bagus. Faham Cara saintis bercakap adalah dia akan kata tidak bagus ataupun tidak bagus. Tidak bagus tu maksudnya bagus lah. Faham ke? Tak faham. Itu one example yang lain. Pen ini adalah bagus. Null dia adalah pen ini tidak bagus. Macam mana saya nak kata pen ini bagus? Tidak bagus. Yes. Pen ini adalah tidak bagus. So kalau kata tidak bagus, ada dua kali tidak, maknanya kita menidakkan yang tidak bagus tu, maksudnya pen ini adalah bagus. Tapi kenapa kita tak boleh cakap pen ini bagus? Sebab dia still ada value. Sebab itu adalah cara saintis memberi kenyataan. Selain daripada itu, bukan saintis. Itu namanya saintis gila. If you learn about science, that is the science process. Science is never say that this one is good. No. Science is more towards hypothetically prove that these things is being rejected as not good. That's why it's good. Faham itu cara sains bekerja lah untuk makluman tentang perempuan. So therefore, if we reject, what is our conclusion? If we reject, then we are going to say, bila kita dah reject kita punya null, the null is gone, then what is left behind? The alternative. So we are going to make a conclusion based on the alternative. Then we are going to say, there is a difference. Betul tak? Dia bukan akan jadi HO. Bila kita reject null, maknanya null ni hilang.
Bila null ni hilang, apa yang tinggal? Alternatif. So, conclusion kita adalah based on alternatif. Tapi kalau kita fail to reject, Maksudnya, fail to reject maknanya null tu tak boleh nak di-reject. Therefore, kita tak ada benda lain, melainkan kena ambil null tu. Sebab dia tak di-reject lagi. So conclusion tu kita kena explain lah. Yeah. So, the conclusion step is actually talking about if we reject the null, what is your conclusion? There is a difference between variable ataupun there is a difference. Maknanya saya akan buat conclusion bahawa mean score male and female is not the same. Betul tak? Sebab saya dah reject null ni. Null ni hilang, dia dah tak ada. So yang tinggal hanyalah yang alternatif. So my conclusion will be there is a difference. Faham there is difference between variables. Okay, yang kedua, if we fail to reject. Maksudnya, There is no difference. yes, there is no difference. Itulah cara nak buat hipotesis. Dan benda ni adalah SMA, SSJ untuk selain daripada different juga. Kalau kata there is a relationship pun sama juga. Null dia, there is no relationship. Alternative dia, there is a relationship. So kalau you reject the null, maksudnya there is a relationship. Kalau you fail to reject the null, that means there is no relationship. Faham kan? So perkataan difference ke, apa benda ke, whatsoever it is, dia akan based on these 5. You master these 5 hypothesis testing, you are able to fly until PhD level. Sama je, you belajar degree, sekolah menengah, sekolah rendah. Beza sekolah rendah dulu mungkin you tak emphasize on the data that prove the hypothesis lah. You much more buat hypothesis based on what you observe kan. Macam kita punya kajian pasal sains letakkan apa tu? Apa nama ni, paku dalam air yang ada minyak, tak ada minyak. Lebih pada observations. It's not more on the what is the oxidation level, what is the level of the rust, something like that, berat dan sebagainya kan. So itu contoh. Quantification tu kita tak buat. Tapi dari segi konteks statistical analysis, we are quantifying the context of the variables. Therefore, all these things must be put in place. Kalau kamu dah boleh faham 5 step hypothesis testing, selepas ini kita akan terbang dengan tinggi, setinggi-tingginya untuk kita buat data analisis. Kalau ada apa-apa soalan,